सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 20 फेब्रुआरी 2021 दिन शनिवार, माघ मास शुक्लपक्ष कुंभ 9 दिन। आज भीष्माष्टमी। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी दिवा 1 घंटा 38 मिनिट पर्यंत, कृतिका नक्षत्र प्रातः 6 घंटा 46 मिनिट पर्यंत, वृषचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 6 घंटा 16 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 44 मिनिट। आज बिच्छा राशि घात चंद्र और आज वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 9 घंटा 19 मिनिट दिवा 12 घंटा 23 मिनिट पर्यंत, दिवा 3 घंटा 29 मिनिट अपराह्न 5 घंटा 1 मिनिट पर्यंत, रात्र 8 घंटा 16 मिनिट रात्र 10 घंटा 45 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया और दिवा 1 घंटा 35 मिनिट पर लाउ भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम में सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। शारीरिक असुस्थता जो मन विरक्तिकर रहिबो, कर्मक्षेत्र में कार्य विलंब हो और आपण उदासीन रहिबे, आय बाधाप्राप्त हेबो, पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिबो, पड़ोशी संपर्क में किसी तिक्तता देखा दे पारे, बेपार वाणिज्य लाभ आशाठार कम हेबो, बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु न पाई व्यस्त हो पड़े, तेज आनुष्ठानिक काम सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रे, जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे, किसी खास कम आपको सुफल मिल। आज आप ऊर्जावान रे, जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे, किसी खास कम आपको सुफल मिल। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल, आपंकर दिनटी खुशी कटिब। चाकरी व्यवसाय आशाजनक फल पाइबे, घर काम समाप्त कर सफल रे, आपंकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोल, निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करिपारंती। छात्रों को शिक्षकों पूरा सहयोग मिल, किंतु किसी साधारण कथार प्रिय व्यक्ति सह संपर्क हानि जो चिंता प्रकट करिपारंती। किंतु जहाँ भी हो पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर में दक्षता भित्तिक प्रशंसित हो पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करेंगे लक्ष्यस्थल किछिटा हैरान हरकत होगाक पड़ पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण ही रहिबो एवं ता सहित आज आप प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप नृसिंह भगवान को दर्शन करंतु, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर वृष राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे, कार्यालय में उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श कर कार्यमन संपादन करेंगे, आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे, जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो, पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे, आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रही। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु, साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटी कारण सामयिक मन भल रही न पारे। आज किसी हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत होबार संभावना रही, किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिबो। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किसी क्लेश अनुभव करिपारंती, पुराणा कथा को नहीं अल्प चिंतित हो पारंती। कौन से मित्र सहायक सब्यस्त हेबे, आपंकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिबो। आज आप ऊर्जावान रे, लव लाइफ दिनटी भल, समाज में मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्गों सहानुभूति जो कर्ममुखर हेबे एवं निजर परिसर में प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारंती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो, स्वास्थ्य भल रहिबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने
आज आपण कौन भिकारी किंबा कौन असहाय व्यक्ति को किसी कला रंगर मिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। विचार विमर्श पूर्वक कार्य करेंगे, ऊर्जावान रे, देह और मन भल रहिबो। विशिष्ट व्यक्ति साहाय्य पाई खुशी हेबे। आईन अदालत रे कार्य आपणकर सपक्ष जीव। महिला माने धर्मपरायण हेबे। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहिबो। व्यवसाय रे कारोबार वृद्धि पाइब। आपणकर सुचिंतित योजना और सिद्धांत दिनचर्या को बदलाई दे पारे। कर्मक्षेत्र में विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करी आशा पूरण दिगरे चेष्टा करि पारंती। कम परिश्रम रे यथेष्ट सुफल पाइबे। लोक मानकु निज योजन सहमत कराई नेबे। व्यवसायी को अचानक धनलाभर संभावना बनुअछि। नुआ लोकों सहित परिचय हो पारे। क्यारियर गढ़िया लगी नुआ सुजोग मिलिबो। दाम्पत्य जीवन पूर्व अपेक्षा भल रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल, किंतु किछि कार्य मंत्र गति गढ़ी चलिबा कारणरू सामयिक चिंता करिपारंती। आपणकर अति प्रिय व्यक्तिटर छलनापूर्ण कथार मन में किछि दुख आसीपारे। परिवार रे असावधानता कारणरू द्रव्य नष्ट जोगु क्षोभ प्रकाश करिपारंती। चाकरियां लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। ऑफिस काम रे मानसिक अवसाद दूर हेबो एवं कर्मक्षेत्र में प्रशंसित हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिबो। खास काम रे अनुभवी व्यक्ति को साहाय्य सहयोग पाइबे। आमदान रे अचानक वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन संपर्क निबिड़ हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा पई आज आपण विष्णु सहस्त्र स्तोत्रर पाठ करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु कर्कट राशि विषय जानिबा। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। समयानुवर्ती होई समस्त कार्य संपादन करिवे। आय मध्यम धरण रहिबो। अपराह्न रे बंधु मिलन संघ को भोजन प्राप्त हेबो। सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। पारिवारिक जीवन रे परस्पर प्रति स्नेह ममता अतुट रहिबो। आपण ठीक समय ठीक निष्पत्ति नहीं प्रशंसित हेबे। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबंधक को दृढ़तार सहित सम्मुखीन होई काम हासिल करिवे। निकटस्थ पाख पड़ोशी माने आपणठारु किछि सहायता आशा करि पारंती। संगीत, कला, साहित्य और क्रीड़ा क्षेत्र में सामान्य समस्या देखा दे पारे, किंतु सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। कौनसी बंधुंक द्वारा प्रतारित होई पारंती, जो कारणरू आपणकर कामटी अपूर्ण रहिजिबो। प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबा सह कार्यव्यस्त रही पारंती। छात्रंकर लेखापढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो। वैवाहिक जीवन प्रीतिमय रहिबो। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। व्यवसायर विस्तार लगी योजना करि पारंती। मन रे इच्छा पूरा हेबो। कौनसी मित्र अचानक आपनको घर को आसिबे। व्यापारी को आयर नुआ स्रोत प्राप्त हेबो। प्रशासन, साहित्य, सांबादिकता, वाणिज्य और व्यवसाय रे प्रतिद्वंदिता बढ़िबो। तेबे सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा आज आपण हनुमान जी दर्शन करंतु और गोटे थर हनुमान चालीसार पाठ करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु सिंह राशि विषय जानिबा। दयाशील हेबे। पर उपकार करी आत्मशांति पाइबे। उदार चित्त ही आपण को महान व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करिबो। स्वास्थ्य सचेतन रहिबे। आय को चाहि व्यय करिबे। संतान संतति कृतित्व रे खुशी व्यक्त करिबे। व्यवसाय को नहीं दूरयात्रा करुथिले शुभफल प्राप्ति हेबो, किंतु आज पूर्वर करिथिबा ऋण परिशोध करबा सकाशे किछि दुश्चिंता लागि रहिबो। पारिवारिक श्रृंखला रक्षा करबाकू जाई किछि कष्ट स्वीकार करबाकू पड़ी पारे। धैर्यहरा परिस्थिति को हृदयंगम करी केतेक क्षेत्र जानिशुणी मध्य नीरव रहिबाकू बाध्य होई पारंती। आज बंधुଙ୍କ सह आलोचना और साहित्य आदि सम्मान प्रभृति सुखद खबर पाई पारंती। आज आपण कौनसी पुराना कथा को बेसी आलोचना करंतु नहीं। यह आपण ठीक हेबनी। अपराह्न रे किछि मानसिक अस्थिरता कारणरू प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबे। परोक्ष शत्रुता और ऋण परिशोध जनित मानसिक टेंशन लगी रहिबो। जड़े अजणा व्यक्ति सहायतार उपकृत हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री माने पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो और आज आपण ऊर्जावान रहिबे। आज आपण निजको
खूब आत्मनिर्भरशील अनुभव करेंगे, अधिकतर काम संपन्न कर सफल हेबे। संगीतकार को प्रसिद्धि मिल, मन में धार्मिक भावना उदय हेब, सार्वजनिक कार्य में सहभागिता करेंगे। चाकरीजीवी को भल खबर मिल पारे, व्यवसायी को लाभ मिल, कारोबार रे किछि लोक सहायक हेबे। छात्रों क्यारियर रे नुआ परिवर्तन आसिब, पुराना मित्रों सहित साक्षात आलोचना हेब। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी पारे, सरकारी चाकरिया को आज अधिक लाभर संभावना बनुअछि। आज आप ऊर्जा परिपूर्ण रहिबे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप वयोज्येष्ठ व्यक्ति सेवा शुश्रूषा करंतु, यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एबे आसंतु कन्या राशि विषय जानिबा। परिश्रमी हेबे, आत्मनिर्भरशील होई कार्यमान संपादन करेंगे, ईश्वर विश्वासी हेबे, आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रहिब। महिला माने गृह निपुण हेबे। बैंक और बीमा कर्मचारी आज दिनटी शुभंकर साब्यस्त हेब। आज बंधुओं सह आलोचना, पिलांक कृतित्व, कला, साहित्य आदि सम्मान प्रभृति सुखद खबर पाइपारती। कर्मक्षेत्र और वृत्तिगत धंदे समय अतिबाहित करेंगे। घर पर अलंकार, औषधपत्र और शौखिनी द्रव्य क्रय करिपारंती। विभिन्न क्षेत्रରୁ अर्थ संग्रहर प्रचेष्टा फलवती हेब। सामाजिक कार्य में अंशग्रहण करेंगे। कौन से बड़ कंपनी सहित सौदा कर सुजोग मिल पारे। आपण निजक खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कौन सी कामरू आपण को आशाठू अधिक धन लाभ हेब। लव लाइफ जीवन में खूब आनंद मिल। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु, काम करने सहज हेब। नुआ काम करने को थिले बड़ों अनुमति नहीं करंतु। जड़े बंधुओं द्वारा काम हासिल करेंगे। एवं आज स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी पुरातन रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि पाइपे, तो जिते भी छोटिया रोगटी हेले अवहेला करंतु नहीं, तुरंत ही तार चिकित्सा करंतु। कला, संगीत समारोह, साहित्य चर्चा तथा बंधुमिलन और सांबादिकता क्षेत्र सुफल मिल। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी साधारण रहिब। एवं आज पिलामानकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु, कारण स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे, किंतु दिन जाक आपण उत्साही जनाजिबे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। जो कार्य भी हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन विधवा किंबा अंध लोक धला रंगर मिठा खाइबा दिंतु, यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एबे आसंतु तुला राशि विषय जानिबा। शरीर सुस्थ और मन में उत्साह रहिब। महिला माने दान धर्म में मनोनिवेश करेंगे। घरोई कर्मचारी माने कर्तव्यनिष्ठ हेबे। पारिवारिक जीवन हसखुशी कटिब। विद्यार्थी माने उच्च आशा रखी पढ़ापढ़ी में मनोनिवेश करेंगे। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। ऑफिस रे समस्त सहित बढ़िया तालमेल रहिब। निर्दिष्ट समय भितर समस्त काम संपन्न करने हेतु मन शांत रहिब। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास काम रे आपनको सुफल मिल। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आप निजर कार्यकुशलता वृद्धि कर रही। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। सब काम सहज संपन्न हेब। जीवनसाथी आपणकर कथार प्रभावित हेबे। व्यवसाय रे अधिक पुंजीनिवेशर आवश्यकता पड़िबो, किंतु बहुत दिनर सुसंपर्क बाधाप्राप्त हेब। आपणकर परिस्थिति जहाँ भी हेउना कहीं आज जेकोसी प्रकार समस्त कार्य शेष करने को बाध्य हेबे। कला, साहित्य, क्रीड़ा और चलचित्र आदि समस्या समाधान हो जिवो। भल कथा कहले मध्य बंधु ताहाकु भूल दृष्टि आनी दोषारोप करिपारंती। सेथिपई आज आपण कथाबार्ता समय सावधान रहंतु। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप क्रमशः बढ़ी पारे। प्रतिवेशी सौहार्द्यर उपकृत हेबे। आनुष्ठानिक क्षेत्र में विचार बुद्धि हराई प्रेम फास आबद्ध हो पारती। एवं आज अति निकट रहूथिबा कौन से बंधु आचरण मन में सन्देह सृष्टि करें। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेब। व्यापारी मानकु सामान्य लाभ मिल। कहारी को निज हृदयर कथा कहे। परिवार में सुख शांतिर वातावरण रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी को पिजुली प्रसाद रूपे अर्पण करंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एबे आसंतु विचाराशि विषय जानिबा। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हेब। राजनीति क्षेत्र में सहकर्मी सह विवाद दूर होइजिब। कर्मक्षेत्र सहज सरल और शांतिप्रद रहिब। रोजगार मध्यम धरण रहिब। विद्यार्थी माने उच्च अभिलाषी हेबे। पड़ोशी सह सुसंपर्क बजाय रहिब। मंगलजनक कार्य जेपरि गृह उपयोगी प्लट, विद्युत व्यवसाय और मृत्तिका संबंधित कार्य
ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। କାରୋବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଫଇସଲା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିର ଭରଣ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର, ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗାଣ କାରବାର ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବିଛାରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିଷ୍ଣନାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନୂଆ ଯୋଜନାଟିଏ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସୌଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଧିକ ସ୍ରୋତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ଅଫିସ କାମରେ ସାମୟିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିପାରେ। ତ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ବି ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କଥା, ସରକାରୀ କାମ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ। ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିଗରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ
କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାମରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କବି ଓ ଲେଖକମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଝାମେଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ପୂଜା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ, ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗଠନ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୌହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ସଭାସମିତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କମିଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଭ୍ରମଣ ହେତିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଓ ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ରାଜନୀତିରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ମାତ୍ର ନିଜ ଅବହେଳାରୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ବ୍ୟୟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇ ନପାରି କିଛି ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗକୁ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଆ କରିବା ଲାଗି ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଅଫିସର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆତ୍ମୀୟମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫନ୍ଦିଫିକର କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇବେ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ମନ ଊଣା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ସମୟ କଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧାରେ କାମ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୁକ୍ତିପଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଳାମିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।